tumepewa tumaini Naam. katika Kristo. Naam. Lesoni ilikuwa inatuuliza, hebu tufikirie Naam. kama kusingalikuwa na hilo tumaini. Naam. Kama maisha yetu yangeishia katika kifo. Bila Yesu tungekuwaje? Wale ambao wanamtumainia Kristo, hatima yao haishi kwa kufa kwao. Kweli kabisa. Wanajua watafufuliwa. Kuna uzima wa milele ambao wameahidiwa. Na ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho 15 kushuka chini, Wakorintho wa kwanza, unapata kwamba kufumba na kufumbua, wale ambao wanamwamini Kristo watabadilishwa kupewa mwili wa kutokufa. Na hili ndilo tumaini la Mkristo. Hawa wengine sijui wanajua, sijui ukifa, sijui unaenda kwa sayari nyingine, sijui unaoza, unakuwa unarudi tena dunia ukiwa umbo wa mwalimu. Mambo magumu mwalimu na kuelezea. Lakini sisi tunatumaini kwamba tutaishi na Kristo milele, hata milele, kwa sababu ufalme wake hauna ukomo, hauna mwisho.